Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Melalui pidato ceramahnya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Wa bijudihi wa karamihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Dengan anugerah dan juga kedermawanannya menjadi nyata segala bentuk tujuan dan impian. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dan kita semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita semuanya muslimun. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa mu'allimana wa ustadana wa uswatana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan juga kita bersaksi bahwa qudwah kita, panutan kita, guru kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in. Dan dialah baginda Nabi Muhammad SAW, makhluk pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk kita semuanya. Man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira dan peringatan untuk kita. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembawa cahaya, sang pembawa sinar. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW berkecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Fi bidayati kalimatina nuqaddimu kulla syukri ila al-ikhwa alladhina yaqumuna ala hadzal majlis al-mubarak, majlis Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di permulaan ceramahnya beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang terlibat terlaksananya majlis yang penuh berkah ini, majlis Rasulullah SAW. Minal ulama'i wal du'ati wal musyrifina wal qa'imina wal hadirin wal mujaha wal musyrifina ala hadha al-jami' al-mubarak was-sadq al-'azim. Baik itu dari kalangan para ulama dan juga kalangan para dai dan semua para penanggung jawab serta seluruh hadirin yang hadir di majlis yang penuh berkah ini. Hani'an lakum wa zadakumullahu ta'ala min fadlihi wa karamihi wa judihi wa 'ata'ihi al-hissi wal ma'nawi al-zahiri wal khafi. Sebuah keberuntungan bagi kalian semuanya mendapatkan keberkahan, baik keberkahan zahir dan juga keberkahan batin, keberkahan yang terlihat juga keberkahan yang tidak terlihat. Wa hani'an liman syahana qalbahu wa mala'a fu'adahu mahabbatan lil habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Dan roh-roh itu biasanya hidupnya berkumpul berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal maka dia akan bersatu padu. Jika tidak saling mengenal maka akan tercerai-berai. فأنت تجد اثنان تلتقي بهما أول مرة لكن تجد قلبك منسجم نحو هذا ومنفرق نحو هذا أو مختلف. Dan mungkin kita akan mendapati ada dua orang yang baru berjumpa, tapi bisa jadi rohnya itu bersatu padu ketika satu tujuan, dan bisa jadi rohnya itu tercerai-berai ketika beda tujuan. فالأرواح والروح هي من عالم الأمر فالخلق اسمان عالم خلق وهو الذي تشاهده كل شيء تشاهده يسمى عالم خلق وأي شيء لا تشاهده يسمى عالم أمر. Dan bahwa penciptaan itu paling nggak ada dua bagian dari dua sisi. Yang kita saksikan ini adalah alam khalq, dan yang kita saksikan alam yang perlu dan yang ada. Kemudian yang tidak ada ini alam amr. نعم فالقلوب والأرواح والأنفس والعقول كلها من عالم الأمر أي أنها لا تشاهد. وأما الأجسام والأعضاء فهي من عالم الخلق أي أننا نشاهدها. Adapun hati-hati dari setiap manusia, sanubari, kemudian roh itu merupakan bagian dari alamul amr yang tidak kita saksikan secara langsung. Adapun jasad yang kita saksikan itu bagian dari alamul khalq. ومحبتكم للحبيب المصطفى تتطلب مننا أن ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى رغباتنا وعلى هوائنا وأن يكون حبنا عالي وراقي إلى أن يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melibatkan roh, harus melibatkan hati, harus melibatkan syahwat, juga harus sampai kecintaan tersebut pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kecintaan yang tinggi. فهناك كعب بن عجرة يأتي إلى رسول الله ويقول يا رسول الله إني أكثر عليك من الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال ما شئت. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال إذا أجعل لك صلاتي كلها. هذا كعب بن عجرة. Beliau meriwayatkan salah seorang Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, sesungguhnya aku biasa membacakan salawat kepadamu seperempatnya, wahai Rasul. Bagaimana? Kemudian kata Rasulullah mengatakan, terserah engkau. Jika engkau ingin tambahin, maka tambah juga kebaikan untuk engkau. Maka sahabat tersebut mengatakan, kalau begitu wahai Rasul, aku bacakan salawat kepada engkau sepertiganya. Maka kata Nabi SAW, terserah engkau
kalau engkau tambahin lagi, tambah juga kebaikan untuk engkau. Maka kemudian sahabat itu mengatakan, wahai Rasul, kalau begitu aku menjadikan 2/3 untuk salawat kepadamu. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, terserah engkau, jika engkau tambahin maka tambah juga kebaikan untukmu. Sampai akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu wahai Rasul, maka aku habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. فقال له رسول الله إذن تكفى همك ويغفر ذنبك فالصلاة على النبي تغفر الذنوب وتزيل الهموم والغموم. Maka jawab baginda Nabi SAW, jika demikian engkau menghabiskan seluruh waktu engkau untuk salawat kepadaku, maka dicukupkan segala kegelisahan dan keresahan yang kamu miliki, akan disingkirkan segala macam keresahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berkat salawat pada baginda Nabi SAW, dosa kita diampuni oleh Allah dan kegelisahan, kerisauan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أختم لكم الكلمة بحكاية. هذه الحكاية أن رجلا مشى في طريقه في سفره وحدث له أمر جلل. Beliau mengatakan, kalau saya akan mengakhiri ceramah saya dengan cerita tentang seseorang yang dia pernah bepergian di sebuah perjalanan, kemudian di perjalanan tersebut mendapatkan sesuatu hal yang keistimewaan. وبعد ذلك ما هذا الخطب الذي حدث له أن والده توفي عليه في الطريق، وعندما توفي تغير وجهه وتغيرت ملامحه. Apa kejadian yang di perjalanan tersebut? Saat di perjalanan dia orang tuanya, ayahnya ini wafat, sampai-sampai menyebabkan dia berubah wajahnya dan berubah perasaan tersebut. وأخذته سنة من النوم وهو يبكي ويتحسر وإذا به يشاهد طلعة بهية وصورة مضيئة. من هذا؟ ما أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan kesedihan dan perasaan yang sedang sedih tersebut, orang tersebut tertidur. Dalam tidurnya, tidur yang ringan tersebut menyaksikan penampilan yang sangat indah, penampilan dari bercahaya yang dilihatnya adalah Rasulullah SAW. ويقول له من أنت الذي أزال الله بك همي وأذهب غمي ونفس كربتي؟ قال أنا نبيك محمد. هذا والدك كان مسرف على نفسه وكان مخطئ إلا أنه كان لا ينام حتى يصلي علي 1000 مرة، فشفعني الله تعالى فيه فشفعت فيه فمسح على وجهه وإذا بصورته تتغير وفرح ذلك الشاب. Kemudian ketika dia menyaksikan siapa engkau yang di hadapan tersebut, mengatakan aku adalah yang menyingkirkan segala macam kegelisahan yang karenanya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wajah ayahmu ini meskipun wafat, kemudian keadaannya mungkin berbeda daripada yang diimpikan, yang akan tetapi ayahmu ini punya banyak kesalahan, kemudian sudah melampaui batas, akan punya kebiasaan sebelum sebelum tidurnya beliau menghabiskan waktu 1000 kali salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari tersebut, hari wafat tersebut, langsung diusap wajahnya orang tua tersebut dan mendapatkan kebahagiaan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. وعلى العموم ذلك الشاب كان يطوف بالبيت وكان يعتمر، فشاهده أحد العلماء
ما بك أنت لا تأتي بالأذكار المناسبة في هذا الطواف وفي هذا السعي بين الصفا والمروة، وإنما تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. فأخبرهم بالخبر الذي حل به. Kemudian di الشاب كان يذهب إلى مكة، وبعد العلماء يشاهدونه وهو في الطواف لا يأتي إلا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء يقولون له هذا موطن فيه ذكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. فقال له أنا أصبت بمصيبة كبيرة، فهو يقص عليهم ما حل به مع أبي. Nah, kemudian pemuda yang tadi kita ceritakan ayahnya wafat tersebut, dia pergi ke Mekah, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Sepanjang putaran tawafnya, beliau ini malah ngabisin waktunya untuk selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika Nabi ummi wa ala alihi wasallam dan seterusnya. Begitupun juga pas lagi sa'i, beliau malah ngabisin waktu untuk selawat. Sampai akhirnya ditegur oleh para ulama. Ulama yang menyaksikan keadaan tersebut mengatakan, kenapa engkau malah baca selawat bukan membaca zikir yang biasa saat lagi tawaf, seperti misal baca Rabbana atina fid dunya hasanah sebagainya. Kemudian anak muda tersebut menceritakan apa yang terjadi pada wafat ayahnya tersebut. Gara-gara perbanyak selawat pada baginda Nabi SAW, ayah tersebut mendapatkan syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka anak muda tersebut menginginkan untuk mendapatkan hal yang sama, sehingga di seluruh zikirnya baik dalam tawaf ataupun sa'i baca salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-umumi linaj'ala min awqatina wa hayatina al-kathir min as-salat was-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal-ihtina بهديه في أكلنا، في لباسنا، في نومنا، في خروجنا، في دخولنا، في كل حركاتنا لا يغيب عنا رسول الله. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk senantiasa berbanyak selawat pada baginda Nabi SAW dan mengikuti dan meminta hidayah petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW di setiap keadaan kita, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita bergerak, setiap saat senantiasa kita mengikuti jejak baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita lepas hilang dari Rasulullah SAW. Nas'alullah ta'ala an yaghfira dhunubana wa an yastura 'uyubana wa an yakshifa kurubana wa an yuhassina akhlaqana wa an yuwassi'a arzaqana wa an yuqawwiya 'azaimana wa an yusliha dhata bainina وأن يشركنا في دعوات الحجاج ودعوات الطائفين ودعوات الزائرين ودعوات الصائمين ودعوات القائمين ودعوات العارفين وأن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقانا ويجعله الوارث منا. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى الدنيا وعلى الهوى واجعل هواك تبعا لما جاء به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك، واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، فارحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل أو نية أو اعتقاد، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول
أو فعل أو عمل أو نية أو اعتقاد. اللهم إنا نسألك فرجك العاجل ولطفك الشامل في الدين والدنيا والآخرة. فرج عن إخواننا في فلسطين فرجا عاجلا وانصرهم نصرا مؤزرا، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا وإياهم من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المغتصبين، وعليك بالصهاينة الحاقدين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، أرنا فيهم مقتك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا والحاضرين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام